security ang alay sa iyo. Mag-eternal plans ka na. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Orly in the morning. Oras, walang tilay 5 minutos, kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Good morning! Maabig magayagan na kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumuringal na saya na programan Early in the Morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdum nga tirating nga programa tayo sapay kuma, at da kayo iti na siya at nga kasasad taptangal daw iti Lunes. Pizza 26 ti bulan ti Mayo taon 2025, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kantabay tayo at technical sa John Christian Lambino. Sa amigo yo, your one and only in the morning
say kabusol na saray balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan amaya-maya tampol mapalasapas laray man chat aka monitor live streaming at sayan programa tayo Ludimar de la Cruz, Jackson Lapos, Ristan Gutlay, former Kapitana Lilia Yazar, T.C. Aki, John Garcia Jr., Teresa Cornel, Alex De Vera, Sarlo Gonzales, Edgardo Makasyev, Manong Ben Hobillanos, okay? Aratan nilang ula so Bitlanta Tapiano agla na tabunan so kangaran ng daratan at agtilaran na ilugay numambilang natatabunan lararatan. Aray manuna niran impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Asumpalay eleksyon agmet ni asumpal tay suspensyon. Ipaksab dalamo kuno'y suspension order kontra kinan Mayor Dong Kalugay ditan Balay Naswal saya kabyangan na DILG region so unsabidtan at sayan agaw at oras na alas 8 kabwasan at ibabagadan iservda natanya agaw itay suspension order kontra kinan Mayor Dong Kalugay. Kabyangan tutan aya at pinawitan met na bala karuman si Vice Mayor Elec Millan say katandem na Mayor Dong Kalugay ditan Balay Naswal ya araya at analo at samay apalabas ya eleksyon ni proklamalara tate gagimira tan base sayay police blatter at oras na alas 6 na kabwasan ditan Sitio Lawak Barangay Susulangan, Sual, Pangasinan, particularly at arap na abong ng elected municipal vice mayor Maximo Domindin na Millan. Residente Dabitlan na Balay at adiscover to ya walay dwara ya live ammunition na caliber 5.56 o dino Armalite ya akabal kutya at samay tarhita na abitlan na Vice Mayor at Balay Naswal. Unong at kinan Starlin Biguna say abitla ya bala at anang nang to walay anang nang to ya laki ya kasulong na black jacket ya aya man liber at abong tunya na Vice Mayor tan impulag to sa abitlan item ya atan ninang da tate gagimira at bala na Armalite duaran bala tate gagimira akabalkot at samay tarhita na Vice Mayor aya at Councilorya Municipal Councilor di Tanod Balay Naswal at Abutusan analo bilang Vice Mayor at abitlan na balay. So untitindi niya, matindi ni suwa labanan na politika ditan da Balay Naswal. Hanggang manuntan asumpalay eleksyon. Wala nin sinsya iraratay panagtaktakot.
wala nin sinsya, iraratay suspensyon. Ano ang turayan kaso at ating agagimira? So, ibabagan na pakasuspindian na Mayor Dong Kalugay. Nung natandaan nyo, sara may kaplusan na kampanya, amay-amay iray papail irang kaso, disqualification case. Pinapawaidan si Kato at disqualified la pagka kandidato to bilang mayor. Wala laray ibabagan sigap ya kaso tan resolution na COMELEC. Pero ang gapi katuan, and another suspension, walay nan assume la, ya acting mayor, nan sambala, at sakay kabyangan na DILG, alawan samay talagan DILG officer, ya akatalaga di manad bali naswal. Nan sambala bilang acting mayor. Dakal so pinapawaidan issue ditan tapyano napalikdo irebutante ang kakabalog ni supakurong. Balita tayo ang kakabalog ya pakurong. Pero aga analunggaring irarata na tatay gagimira nan salita sa umbali naswal nan desisyon imbutos si Mayor Dong Kalugay re-elected last term tulaya. Man last term la. Dabitlan balay no nasumpal tuya so 3 term. Sayay 2025 up to 2028. Nitan, wala lamo sa pimawaya suspension order to niya. Nako. Talaga nagdamot tundaan Nantong kaso lalamot itan. Wala mo't irarame falsification of public documents. Ya justifyan o sinisertipayan na sari barangay kapitanes siraratay flying voters sa Dabitlan na balay. Untanmot ko muna, no talagang aksyonan iraratan, no flying voters sa pantutungtungan, aramay non-residential voters, amay-amay dyan, syudad na dagupan. Dakdakil dyan. Jad aron niran impormasyon na balita saya na programa tayo. Baptism of Fire. Baptism of Fire na sayay balo-balon na intalagaya provincial na director na luyag tayo na Pangasinan. Arilib si Colonel Roliper Kapokian. Arilib at ati gagimira lapot sa may agawa ya shooting incident met yan na involved sa sakaya police di man balay na Santa Maria ibabagan involved sa tay boat buying according to our info nang gawara na sana na dinoktor ya report wala mo't sasabihin intel report naman krami kasi katulaya susungugan na tati gagimira na pakarilib na Abitlan Provincial Director. Judge Silong natan na pangidaulo na Police Colonel Ricardo David sa officer in charge luyag tayo na Pangasinan. Jad basid report na Dagupan City Police Station ya agawan shooting incident ya resulta na impatoy na sakaya Filipino-Chinese national nan Mayo 24 agaw na o labi na Sabado at oras na alas 11:41 ditan harapan na New Dagupan na Lumber Building Barangay Pantal ditan A.B. Fernandez East base investigasyon talapula-pulabat na biktima at sakaya lamay ditan Pioneeria QG
dan papawaylaya at unlugan la atati gagimira at samay pick up to niya di man na pinapaltog nagakabat iran suspect. Timakas suwagan man kaiba so sakini suspect ka manalagar paway tantampol araya at timakas sa biktima at awalaan na tama na bala tan tampulmat insugo the Region 1 Medical Center balat indeklarala dead on arrival. Recover ikagawa ng krimen so apatira basyo na bala sakay mat deformed islag sakay blue jacket tan deform o sakay bullet jacket tan sakay deform lead bullet. Patuloy aninsinsya sa investigasyon na saray otoridad tapyan natukoy suwa pakakabat na saratay suspect tan anto sumutibo na insidente. Aktibo igagawa natan sa dragnet operations at tulong na sararatay nearby police station. Manatawag imano sa PNP at publiko iter kuno santo kamanla impormasyon numambilang walay nakakabatanda o walay antada nilirat sayan agawan insidente tapyan na erel kuno iraratan sa bitlaran suspect. Amay suspect at dino amay victim kung kukumon walay negosyo tutan jay Rizal walay negosyo to jad Rizal Singer Labat at sayay istasyon tayo pinablimiran dumaringel ugaw-ugaw gwapo ya forward na siya so picture to niya na abitlan na victim ay mangaran na tali na timutla sarag tumutla among bilaon sungaran tuya wala ra kasi patakaran wala ra kasi patakaran na tati gagimira na PNP no akin at agabitlaan iraratay kangaranan na saray suspect pero ayabalo tay at andilad bilay yan forward da at sikatayo so picture to niya ugaw-ugaw wala tsura at gwapo mo siya sa ikwanda gawa tuya Yuwanda Trading plastic wear ayay wajan arapan na sa bidbox dimat asinger ada satay Francis portrait ng paglayan na satay pilko according to my info kabiyangan met na sa Chinese community. So, kumbaga, baptism of fire yan ng Police Colonel David kapan assume to labat kapan assume to bilang provincial director. Sinalatan to si provincial director Rodepel Kapokian. Kumusta kasi so responde? Kumusta kasi so responde na saray kapulisan tayo? Talaga kasi na naladaman so 5-minute time responde at saray pakakagawa ay krimen. At asikatutan suganggan ng Presidente Marcos na walay agawang krimen kailangan jad loob na 5 minuto akapan respondila tampol so kapulisan tayo at pakagawa ay krimen. So ito, patuloy daw ang investigasyon. Patuloy pa rin ang investigasyon. Basimat ada samay ipapalapag ng Colonel Brindon Palisok
kwanto, blanco pa rin tayo sa motive dahil wala pang makausap na matino sa parte ng pamilya dahil sa traumatic o trauma na kanilang hinakaharap sa ngayon. Sa biktima mangaran na Tony Ho, 40 years old. Yaaya, residente dito ng Sitio Parungking, Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ang gapuni, aso untalan na lead, malaknaban ya pakatrisan no anto kasi sumutibo na pamatay edabitlan negosyantin na Chinese. Jabalat at balay na swal, unungan sa may kwang ko, akawat na death threat. Death threat si Vice Mayor Maximo Millan, elected Vice Mayor, ditan at balay na swal. Walay imbuntok da, yadwaran na bala na Armalite, ya kabalkot siya at sa may tarhita na abitlan na Vice Mayor. Although man assume nira no June 30 pero ni proklamalaya ya elected da Vice Mayor di Tanad Balay Naswal. Kasumpal na eleksyon, wala ni raratay threat, wala ni suspensyon. Nanti makasangagya rason. Ba-25 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan, wajani supakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Uy suki, manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapunsan walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapot alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Time. It is now 6:27. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit
pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doktor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki na itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Walang tila 32 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Naalada may plate number wa. May plate number na sa may pick-up. Tatiga Gimira. Malilino man eh. IAD 5582. IAD 5582. Estrada ya. Mitsubishi Estrada. Ya pick-up. Gamit na sa may abitlan negosyante na Chinese si Tony Ho. Wala reactions sa ikwanto ay fellow law-abiding citizens. Extreme situational awareness must be our mindsets all the time. Perpetrators of crime are becoming bolder and bolder. Reaction da. Pinablimiran na dumuringal.
aya so pangkalawan tayo matlanti. Ganban. Impact sabday ganban na tati gagimira. Akin at walay ni unya. Ya nagagawan na krimen, pamatay at panamaglay na say paltog. O, di ba? Useless, may ganban eh. May ganban, impact sabitan in favor of sari criminal. No saray law-abiding citizen, araramay tatawagan tayo responsible gun holder, ya para proteksyon dalam bangat kumon iraratan at business da, trabaho da, numambilang, araya at nasa bulan niya mangawit na untan la yabitlan paltog lapulantid impakseb itan suganban saray lawless elements aray kriminal agdalatan italtalek tanggapot si karayloy kanyan walay pangkanawnawada wadtan sa pangkanawnawada tati gagimiraya man gawa na krimen gamit supaltog. No wala ray expired iran lisensya na paltog o dino angga po so license to own and possess firearms iltap at antaday walad sikatan niya paltog tuktukan da kay wala may tatawagan tayong oplang katok. Tuktukan da ka, edabong mo, laan da ka, panananda si ka, based on our records, expired la, iman, so, rehistro, expired la, iman, so, lisensya, expired la, iman, so, iltap. So, ang tigawan mo, nagmuna irinyo, isurrender mo magano, the police station while ipra-process mo, itan. So, abitlan, renewal o dino unsecure ka na araratay wadan iran documents tapi ano makapan possess ka na abitlan na firearms pero araraya so criminal ang kaputan ninyo ganban akin at wala tanay ya nagawan pamaltog at satay biktima ay ya si Tony Ho. Ako yan negosyantin na Chinese. Diyad siyudad tayong dagupan. Pero babagaran residente ditan at balay na Kalasyaw. Sitio Parungking. San Miguel, Kalasyaw. You see? Katon na hangga po. Tasa ilalo ang tayo lante, are kapulisan. Anti ibabaga ng Presidente Marcos kailangan visible so police along at sararatay thickly populated areas dita nagkarkarsada wala ray kiniran patrol cars yan anuneng ng iraratan nasay publiko tapiano agararaya na tatakot gara natatakotan mawayaraya manaakar mampapasyar ditan inirmaylaan da taantadaya walay presensya na pulis pero noon tan balat unyan dis oras na labi at ato'y gagimira walay oportunidad balbalag oportunidad di ba nga po sukapulisan nga po'y manrurubing nga po'y mampapatrol so naikdan na untalan oportunidad imay kriminal ya man-execute na bitlan na krimen. Ang gaman untan ibabaga damot lanti raray mga ito na reaksyon sa sika tayo ya awareness extreme awareness pero agtayutan ni bagay agtayutan ni bagay hanggaano watan la tati gagimira so panalwar mo may no amount may tatawagan tayo na no amount of protection for a determined assassin pero extreme situational awareness must be our mindset all the time. Perpetrators of crime are becoming bolder and bolder.
ang sakit ni saya no mamamaniho bilbilang may sakay biktima kalugan at luganan to kay iba to pamilya to si katiman drive kaabay to asawa to jad bunag at sara may anak to insandanatan paltugan amay-amay adamay dakdakel adamay kaskasan ira inusinti Natang, kung darara may suspect, they are still roaming scot-free. Armed to test iraratan, roaming scot-free. Naani wala lamot. Tira ang dararatan, no wala lamot. So ipakindad sikara. Tapor hire iraratan at atiga gimira. So paano tila yellow abiding citizens Skasyan tayo, Agdatimot lamang na proprotektaan. Maong larara may mamayaman niya negosyante say bodyguard pulis mismo. Yararata na pulis aglaraman jujuti at sarate mother unit waman lara. Ya mambabantay at sararatay amuda ya sa ginawa dalara at ati gagimiran personal bodyguard yaman swiswildura ed gobyerno swiswilduan ira ed gobyerno dapat ganito dapat ang gawin ng ating mga opisyal ng kapulisan na i-recall dahil kulang tayo ng pulis kulang tayo na pulis kailangan babantayan na sa kipulis. Sa kipulis, babantayan to at unabot at 1,500. 1:1,500. Sa kipulis, bantayan tutan. Nabantayan to namin tansirin. Nubukor to. Pero, wala rabalad itan sa pulis sa si babantayan araramay, politiko, naging bodyguard lara, nasararatay politicians, araratay negosyante, pero may dapat dya proteksyonan bantayan na safety kumon, publiko, ari umbalay, dapat kumon sirbiyan, ang po. Pero siya pa'y mampapasyuldod sikara, say umbalay. Siya pa'y manananam, araraman sa influential persons. Are mamayaman tan are politicians. Sikara sunaidan na malaknaba na proteksyon. Yaswiswildo ang tirarata na tating nagagimira. Makapasinagam, akin at araramay nana erel ya suspect. Akin at nunananang nyo at social media i-post na saray kabyangan na kapulisan. Singa People's Digest, PNP, CIDG, dagdakal si pupus dararatan. Ya wala re accomplishments dan nana erilira. Ya suspected drug pusher, drug users, raratay holdupper or ya criminal siya nana erilda. At akin sasakubanda iraramay lupa dararatan niya suspect tan agda iter sungaran hindi po nila pinapangalanan agad sa media o sa social media o sa mainstream media although jada police blotter, police report, police record walay identity dararatan. Pero jad social media, jarad media, agda iter suntalan identity daraya akin. Say ibabagada na protektaan so kriminal. Proteksyon niya kuno at sararatay kriminal ya piano nakabat ira na saray publiko. Aratan so actually, no, mambabalita tayo dyan, walay man tupot, tingaran to may suspikoy.
Amo ni baga buhaw subalitam lapulantid wala ray unyarang klasin lay ya mangisusubel. Kaya kung nagtatanong po kayo kung bakit yung mga nahuhuling suspect, lalo na sa operasyon laban sa droga, ay tinatakpan ng kanilang mukha o hindi pinangangalanan dahil daw ito ay sumusunod lang sila sa batas na bahagi raw ng karapatan ng isang taong inaristo at hindi pa napatunayang nagkasala. Atan surason no akin agda ikakargay ngaran kangaranan na sararatay suspect yana na erel. Aya may tatawagan tayo ya presumption of innocence. Ya karapatan ng isang tao na ituring na walang sala hanggang mapatunayan ng korte na ito ay nagkasala. Aya at ibabasida kunood sa kaya constitutional right na sa kaya suspect. Base mutla at ato'y gagimira ad constitution. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. Kaya habang hindi pa napapatunayan sa korte ang kasalanan ng isang tao, hindi siya dapat tratuhing kriminal sa harap ng publiko. Aya so balag ya problema at ati gagimira. Ang gaman untan ko no, aliwanin na convicted, aya at suspect lambengat, katumbas tulatan, singa guilty la, so abitlan na suspect. Diba? Numambilang naral, impresentada da television, impresentada radyo, dyaryo, antiwalad kanunutan, nasamay umbalay publiko, ang nasa isipan kaagad, guilty na yung tao. In the bar of public opinion, natatoy gagimira, in the bar of public opinion, guilty na yung tao. Kanyan aya kuno so protektaan da. Ito po yung proteksyon na binibigay sa suspect dahil sinatawag nating presumption of innocence. Karapatang ituring na walang sala ang suspect nitan. Sa kini, karapatang pantao, right to privacy, dignity, and due process. Kapag kasi ito ay pinablish, sinabi na yung mga pangalan, ay siyempre nakakahiya, mapapahiya, masisiraan ang kanilang pangalan o ang kanilang pamilya. Maibibilang sila sa tinatawag nating trial by publicity. Makakaapekto daw ito sa patas o sa patas na pagdating sa korte, makakaapekto daw. Bagamat siya ay pinawalang sala, yung reputasyon ng isang suspect siyempre ay masisira dahil daw sa exposure sa media. Yan. No akin, sebel, at si kami at ati gagimira ya ipalapag sukangaranan na sararatay abitlaran suspect kung bakit tinatakpan ang kanilang mga mukha at hindi pinapangalanan agad sa media. Aman, dwara, ibabagaran na lay, yamang isusubol at satam, presumption of innocence, tan ayay right to privacy, dignity, and due process.
So pasensya na po kung hindi natin mapangalanan yung mga suspect kapag ka may nahuli. Pero dumamot balot iraramay live no sinabibilang akilakad operation live. Sangkanang ng camera. Ay, kabanda si ano yun ganta mo manaya ya araramay inkakargada planted evidence siraraman narel kasabid korte napawalang sala. Pero in the bar of public opinion naging guilty na yung tao. So yun ang rason kung bakit tinatakpan, tinatalukbungan at hindi pinapangalanan yung mga suspek. Malinulatan siguro at ating kagimira. Ano tubot-tuputo nyo akin siya may suspek siya niya buhaw kanda so balita. Katon nga pinagawan tayo, tutumbok timot lang bangat, mairap mutla. So nakasuan at sararatan ang bilang may karapatang pangtao to niya tan amay Privacy Act, Data Privacy Act kuno si katutay rason pinablimiran dumuringal no akin. Dakil ni raratan niya guidelines at tutumbukon na sa Philippine National Police. Ang ganag mo imbagami nga ranto, may suspect, may bagami nga ranto pero nakatira sa unyan address, di si katumutan lamang. Ay, sikin kanda, mas lalo napatibay lamot, iraramay pakakabatan at sarat identity na bitlaran suspect. Kasi kapag ka nakita na raw yung kanyang mukha at bigay yung pangalan, ang sinasabi, guilty na kaagad. Wala yung kailangan mayroon tayong tinatawag na presumption of innocence. Unless proven otherwise. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Aram niran impormasyon, balita, saya na programa tayo. Happy birthday kay Simon James Kayabyab Sabas ng bunuan Guset Don Bartolome Siraldi Street. Minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Oscar Dolormente, Raimundo Dizon, Rosalina Aquino, Ima Alipio, yung Regidor Ambi Cantago, Conrad Nipomuceno, si Jamie Turio, Romy Sabala, Benedict Boring Dumayas, former Barangay Captain Jonathan Rillera, makmaksil ka natan dito na, Edwin Maloy, Armando Segundo, Joey Daroy, Amigo Irinio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Ana Pidlawan, Marlon Rosal, si Andres Ligaspe, Andrew Ligaspe, Roberto Nimer, Flor Bautista, Wilma Aquino, Arvin Aquino, maabigya kabasan at si kay namin salamat at untal lawas siya panagantabayo. Yang kapoy saod saya na programa
Early in the morning, pakasulan na aral aliwan panderal. Abet Antipulo, Alberto Navarro, Rodolfo Fernandez, Dio Valdez, Gigi Gamboa, si Aldo Gomez, Limaran minutos ante siya Manala 7 ada Kabuasan, MB Pascua Perla Fernando, si Engineer Oji Cornel Bintinilla, si Sophia Machas, Wajanire karuman niya pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation. Eternal Plans Mortuary and Chapel Services. Asian Security Services and Investigation Agency. Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo on Orly in the morning. Kay ba siya sa amigo yo, your one and Orly. Happy birthday at Kenan Balong Kabigon. And condolence mat manaya at Kenan amigo Jimmy Kabigon. Inatay so pinabliton asawan si Manang Azon Corazon. Huwag nalilingo. Corazon na mo man. Bong, tingaran to ng ipag mo. Daily Nor Zagaray tan si GR Mamaril. Okay? Ulati lamat at saray arom niran na impormasyon balita, issues tayo sayan na programan Orly in the morning, pakaasulan na aral aliwan panderal. Sa tay tindaan tayo, tinawag ya Malimgas Market. Supposed to be sa Dagupan City is Malimgas. Malinis sa langhap, sa amoy, dapat malinis. Particularly the Tadod Market, City Plaza, arom nira ya mirror of the city. May salamin ng ating syudad. Kailangan ng mga yan is malinis. Natawag ka ngang malimgas, pero ang dumi naman. Diba? Tinawag da kan malimgas, maruta-rutak kamot. Ang bangi-banget kamot. Akin, ya agana na ayos, agana na asikaso at ating gagimiya. So, Malimgas Market. Anti makasangag rason. Lapo kasi atan at proyekto na palabas sa administrasyon, impalagitan, na palabas sa administrasyon, kanyan pulyan ng tila, agtila linisan, tan amay ngaranto at no bibila mo tanat nanununutan, imay nampalagayot satan, nan sirbin mayor at syudan na Dagupan, kanyan agtila asikasoan, sipay apektado ay, umbalay, mismong syudad, tan sipay nabalaw, si katayuran Dagupin nyo, no wala rin sasabira dya, ya turista, umalapo daro mabalay, upasan, yung mga saliw na sararatay, ikikinuntayon bangus. Salatan nyo lating ngaran na Malimgas. Ha, salatan nyo la. Tapi ano, naasikaso yo, at atan at ingaran nyo la, at ngaran nyo na antoy gabayulan na klasin proyekto, ya pangingaranan nyo tan, tapian naasikaso lang bungat. Grabe. Nan akitindaan tayo,
araramay meat vendor sitan indalunda Sir Orly nang ninyo pa drainage midjay ni Lucas Anda binijok at ato'y gagimira ay ambang banget agay lay karakel na sararate wadtan iran na sari-sari nan turarata na klasin basura pati sararamay nan papait ay kinladtan bangus ng kakatingan na sarati karni wamalan amin unsibula abulukla at ato'y gagimira naturingan pang malinggas naturingan ka pang malinggas pero marumi naman ang kinoy kulaan na sararamay kirti-kirtitan ano man bilang nakar na sararatay amaya-maya job order amaya-maya tawagan tayo na contract of service employees job order employees kwanturara may anti-littering kulaan dararatay marshal di ang babangil ya trabaho daritan akin aya balet at agdanan ng tanna asikaso labat latay malimgas market nagkarakel na sararatan ya job order tan COS ditan eda City Hall at ating gagimira aside satan sipay maintenance sitan market market administrator Antony engineering office naman bilang nang nangyo pararaya tapi ano agtayo na balaw tagay lay banget amay-amay ni tan suni palispak itan edabitlan na malimgas market sakriyak lalawari maong labat ta akapuketak tan wala analawat siya pero si Jerry Villamil ama nakabalag na laman to alalpak nitan wala ni Rama akulaw yan nakukurin niya sitan lapod andangel aga nalilinisan so abitla ya merkado kumon si Kimotla ya stall owner sitan agyulay ya asa agyulay ya alagarud gobyerno sikila so dapat ya manlinis na sarate putekyo pero si Kwanda mambabayar kami balat mambabayar kami mo't na buwis inagaw-agaw da kami mo't sa sisingilan no kami mo makabayar wala ni multa mi Kwanda no maminsan si Mang Doming si katulay mangupa na to ya manlinis itan si upay uupan da may empleyado lamang empleyado lamang ditan malimgas upaan dani taman suwiswildulad syudad upaan dani tagabay dalabat ya malinis matlanti may putegdan stalls kanya si Manong Duming ditan Manong Duming lumalakoy daing palilinisan tulanang itan suputekto ngano mambabayar at ating gagimira ya dapat kumon gobyerno sumanlinis at satan aside at satan dakil ni rin natatakuan ditan walay unsagap at tagay yaman reklamo agdamot aaksyonan nako tinagagaw-gawa and by the way mangaliw kayo ditan manaya wala may saliwang kuditan ya nakapagpalagayang loob na kamila walalay familiarity friendship ya jadbayag lang na panaon kumut ilaloan ya arara may lumalako daditan itipul da kamut manayan palik doon lukuon kanyan manal alwar kayo manal alwar kayo ta no mga saliw kayo ditan nang yung maong ang ubyuingon ilarata ilalako daran karnitan panawagan at kinan direkta si Dr. Maramba ay kabyangan na market titawag tayo saya sanitary inspector o titawag tayo sa may kinan Dr. Maramba ditan bilang hipe piasi kaso yu pa ta wala rin nasasaliw mon abulok ilalako dani ipapaburitok panimot ita si sarong bulaklak
Insabat dat si katayo. Sir, ni wala lamang ana po yun si sarong bulaklak. Baka na ani, silot lalamot ita itermuang. Andi sir ni, bali-bali, very fresh. Ay sakmat, tasay tiwalak mo si karata, suki dakmot lante, ya, sumasaliw ditan. Sinaliw ko mo, nun ilambong lang ng misis ay, tumambangot kang ko. Miya may sinaliw mo, kwan. Ay nako, siya ka na luti bagoong. Ikabangot to. Nako, piasik-asoy pala ba datan? Dr. Mike, pi-inspection mo para ratay kinditan, tanong na mo para ratay ilalako da. Sirag-sirag lang mo, ilalako da ni. Paano mo napansin kasi, kasi nagagaw-gawa, at may silaw da, balkutan da na ang balanga eh. Balkutan da na ang balanga, o di no kinirara may silaw da. Kanyan no nanang mo may karne, bala mong balbalanga. Tama na ya, tayulatan. Ay, nako. Oh, another reaction dyan sa ikwanto. Malimgas ang gapoy aircon tan escalator saray senior citizens aga makasigap. Ay, adaral sirin may escalator ditan. Amay, ang gapoy aircon tuatan. Ta ditan tayo mampapa manipidi. Ang gapon talaga, imay aircon, babayaran datan ha. Ang bilbilungot, ditan at tagay lautlan, unla ka di man kulay massage sa wellness massage, tan araramay mampaparinta, nasaratay watan iran kawas-kawas, ang bilbilungot, mampay-pay-pay, iraramay watan ira, ay sales lady at haratay pisto stalls, yari rin tanda, pero babayaran datan, aya kapilatan at ati gagimiraso air condition kumun apola adoral lata na klasin na market agda kasi ginawatan agdatang proyekto kanyan pulyanan dala natan no gabay mo ambutel marakep ya bali-balikan na preskuan ula ka diman at sa may negosyo da dimang kayo mangaliw pati yung dayay kaabay da, piano unlara di man at sa may business da. Gauntan. Singa untan la no talagang analyzen mo, tatay gagimira. Kanyan, wala mo't sumarakap. Yan na nayarin laan na pitindaanan, natin makador. Pero, paano tumuto, yaon la sa sumasaliw ditan, tamay ambulant vendors, nasabat la, nasari ambulant vendors, iray sumasaliw, kanyan, napaulyanan mo si Makador, aganay dan na proteksyon, at ati gagimira, at mambabayar mo na buwisitan, religiously paying their taxes. Araratay, watan iran na stallholders. Okay, si Dr. Mike Maramba, City Veterinary Officer tayo. Pinang lang nyo pa, pi-inspeksyon nyo patan. So, Malimgas Market, pati rarate ilalako da. Amaya-amaya violation, di ba? Bawal ya ituon at sarara may karton irarata niya karkarni tabaka na contaminate gagawin danitan ya sinsyaditan ed Malimgas bawal iraramay bombilya o pakiswitch mo nga pala yung bombilya rito pakiswitch mo para mas maliwanag tayo madilim bawal iraramay bombilya ya pabalkutan mo nasararatay turaman ibabalkut daran plastik ya di kulor balkutan dan ang balanga, balkutan dan na yelo. Tapi nanang mo may karne, manreplik may silaw, balang mo, very fresh, tambal balanga. Untan, so teknik daratan. Kanyan no, ang mura kabisado, nga po. Kumut ilaloan, may datin saliwang ko at siguro porsintuan mo't iraraman ay so kaiba datan yan makalakura walay porsinto da kanyan
Gaano ang banget latam basta makalako. Duralun to so customer and relationship at sara may negosyante. Good morning kay Keisha watching from Vancouver. Greetings kuno kinan papato Rufino Pronda na Bacayao Norte. Jolen Santipolo, Robert Aguado, Ernesto Musada. Halawan Ernesto Masida, hindi labilay laman. JC Tulyao. Rap Nahira. General retired General Poli Kayabyab. Si Madam Lydia Nahira. Cecilia Morante. Happy birthday ko no at kinan yun tandok. Oh, happy 5 months manaya. Ang balang ko, happy birthday. Oh, narungal to kasi ninjun tandok may greetings ko. Naria Shapno tan si Buds Vidal. Fernando Espinosa, Cecilia Morante, Patrick Molina, si former barangay Captain Sani Hunatas, Malasalasas, inawaya unsabin tampol di tanad barangay Salaan, Balay na Mangaldan. Kagawad Bona Mendoza, tan si Remedios sa Mendoza. Raul Sopremido. Ibaganan Raul Sopremido, lawas ya dumurengal ditan ad Barangay Jimenez Mapandan sa ilulugay mo balat si Mama Insyong. Oh, ano mo pa? Pata na Mama Insyong ay. May kaibag dyan, may partner ko, may tagadtan ad Jimenez. Good morning, kinan Nanay Arsing Sopremido. Kagawad Calderon. Aray Kabyangan na Dagupan City National High School Batch 91. Wala mo't iray get together tan jamming nyo ditan at Tondaligan area. Mang Jinky Alagadan, Lovely Mercurio tan si Manong Paul. Sabi ni Keisha, worldwide ang Early in the Morning abot dito sa Vancouver, Canada. Nakakamiss dyan sa Pinas. O yun na nga yung mga anak ko dyan, nasa sila, Saskatchewan. 2 hours na flight mula dyan sa Vancouver. At least, sana madalas kang makinig para alam mo yung mga balitang nangyayari dito sa atin, particularly sa lalawigan ng Pangasinan at syudad nating Dagupan. Amik kwanta yung naman bilang yung gabay latay ngaran niya malimgas na nanununutan nabibi latay kalaban yun politika. Salatan nyo latay ngaran na satay market. Gawaan nyo la, nagabagabay yun ngarantutan, tapi naasikaso yo, na-improve yo. Amin, ya project siya ginawa da. Salatan nyo la namin. Huwag yung mambilang na parisan, palak na banyo. Tapi sikilan amin,
suwatan yung mga sol na saratay dayo. Sige, si Dennis Pugal Di Castro, si Dennis Di Guzman, si Noel Mejia, Mildred Hobillanos, ditan ada Pogo Grande. Okay, mala basura. Basura. Si katutan. Pabalaga problema, jag kabarangayan ay agay. Nuwad talay basura. Sigurado ay alamot siya agaw, buntun, magsibuntun lalamot na basura. Manaburito lalamot si Kagawad Rical Deron at Satan. Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat. Si Marcelo Gaspar. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tila 19 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Talaranan nyo pa mensahe ng Director Joseph Roland Mejia, nilirad sa may blessings and inauguration na Cancer Institute dyan siyudad tayo na Dagupan, Cancer Center, walala. Wadtan ya nayarin laan tayo ya pampatambalan yagtila unla Metro Manila, Baguio City, Pampanga, no inariraratan niya kulaan na saratay cancer treatment. Ay siyudad tayong Dagupan, dagdakil naman aya so pasyente ya mampapacheck up ditan. Imabot laad mga 50 to 51,000 ya pasyente ya walaan na saratay diagnosis na cancer, pinablimiran na dumiringel. Ay imagine nyo ta na karakalo yawa. Kanyan talagang dapat alwar tayo agtimot antalante sararay kakanan tayo dya masamit ya panangan agtayo antan anto kasi pagmaliwan tayo at sararatan at ate gagimira no nasusubran tayo suntan lang klasin na panangan. Kanyan si Ama Pitong Daroy, kumusta kila? Kumusta kila Ama Pitong Daroy ditan bulusan? Aya tamakmaksilya mana akar-akar, nimad ng pa-check up at hospital, impanang ng tipog to. Yan sakit, ininjeksyonan taglahingan aka-akar. Nako, manwi-wheelchair la at mabisbis kag panimon. Si Sip Launico, si Ming Divinisha, si June Chalice. Araya su kabyangan na Team Obol kaibalatan si Madam Carlito Bandung. Ay nako. Si Alfonso Chua Tinonas ditan at Amerika. Lawas mat ya ka mamomonitor mangukumusta saya kabandaan to tanare kaibaturad Bosings Ban. Daniel Aurelio aliwalan malinggas kundi ang banget market la kanto. Drainage ag nalinisan. Wadman niya amin sudugyot kanto tatay gagimi o dingot. Kuhanan na Daniel Aurelio. Si Michael Hobillanos, good morning. Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat. Marlon Rosal, si dakdakal alamot kuno'y kanto sura tan gate sura. Araraya at basura at kanto tan basura at arapan na gate. Ditang kuno at area at bonoan. Naku.
Good morning, Met. Good afternoon, labalat ditan at Florida, USA. Si JC Migallon, kukumustan to so pinabliton asawan si Marisa Migallon ditan at Malawad, Marisa Mendoza Migallon. Tansay Unica ihaton si Attorney Migallon. Si Ma'am Christy Cantago, si Ivy Cantago, si Ama Bugoy Hernando, Ama Tony Hernando, Engineer Felix Kakang Shapno, Jima Busto. Walang tila 34 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Pajaniray kaaruman niya pakabat, antis na samay mensahe ng Dr. Joseph Roland Mejia. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Only in the morning.
si Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na pong maupo. Magandang memorable event si John Christian Lambino ta man-resign la. Paalis la DWIC. Kanya na pakanudnunutan nyo lahat si Katutan. Punta ka nga dito para makita nila yung itsura mo at alam nila kung sino yung John Christian Lambino na ano to? Ano bang tawag natin dito? Sleeping child. Parang si Bon Jovi, Sleeping Child. Okay na? Ayos na ba? Jojo Bauson, Max Azorin Jr., Melba Cloris Serna. Minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning sa ikwanan JC Migalion Maxil Sudagam tan Maxil Suran Kununatan ditan Florida. Diba nung dadalan su cyclone mo ditan Amerika ditan su sintro to Florida. Ingat kalamat na dan, amigo. Mailiulad sika si Boboy Kukya. Milor Solwita, Amelita Sindanya, dan si John Van LG. Si Isos Kabigon kwanto at si Atsi Corazon Ason Iraskin Kabigon so Andila Bilay asawa ng Jim Kabigon si Jimmy condolence sa Manong Jimmy ayaman dadya dati raratan niya kini salasawa hanen mga larad dyan, nasara may tambalda, i-reportira di Manad Region 1 Medical Center. Pigay taon mutla, tatay gagimiran ang kasurvive. Siyempre talagang nasabi mutla. Sunigitarya panaon tayo, kanyan kailangan na talaga at asikaso tayo, abig laman tayo. Sakmet, mabut siya walking, mabut siya jogging, pero si panangan balot agan na kontrol. Nako. Ronnie Sebastian, Mark Andrew Akuin. Okay, ready ka na? John Christian. Diyala may mensahe ng Director Joseph Roland. Agawan blessings and inauguration na sa may Cancer Center ditan at Region 1 Medical Center Annex at Bunuan, Binlok. Honored guests, officials from the Department of Health, our LGU executives, members of Congress present, fellow health workers, patients and families, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Naimbag nga malam kada kayo amin mapo. It is with profound gratitude and deep pride that we welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of Region 1 Medical Center Cancer Institute, a DOH-designated comprehensive cancer center in Region 1. We are especially honored today with the presence
of our beloved President, Ferdinand R. Marcos Jr., whose vision and commitment to Filipino health and welfare made this institute possible. Mr. President, mula po sa puso ng bawat Ilocano at Pangasinense, maraming salamat po. This facility is now equipped with state-of-the-art cancer diagnostic and treatment machines, including the 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, we have linear accelerator, brachytherapy, radiotherapy, and mammography. Since our soft opening, we have already served an astounding 59,643 patients, with an average of 80 cancer consultation and treatment per day, a number that reflects the overwhelming need for these services. The R1MC Cancer Institute proudly offers a wide array of oncology services, from pediatric oncology and hematology, medical and radiation oncology, to gynecologic and surgical oncology and palliative care. We have dedicated therapeutic infusion units for both adults and children needing chemotherapy, targeted therapy, and blood transfusion, all delivered in a compassionate and healing environment. But beyond machines and medicine, what truly sets our institute apart is our multidisciplinary tumor board, a team approach where experts from different specialties come together to create the best, most personalized treatment plan for every patient. Ang serbisyong medikal na ito ay libre para sa lahat sa bagong Pilipinas. Supported by the DOH Cancer Assistance Fund and Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program, we ensure that our services reach even the most vulnerable. This fills in the gap where PhilHealth and Malasakit may fall short, and it stands as a social protection initiative, making sure that no Filipino with cancer is left behind due to poverty. Soon, with the construction of our nuclear medicine building, we'll be offering scintigraphy and radioactive iodine treatment, further solidifying our commitment to becoming one of the premier provider of cancer care in Northern Luzon. Mr. President, we stand here today not just in celebration of a building, but a vision fulfilled, a future where no Pangasinenses and Ilocano have to travel far to be treated with cancer. Ang bawat pader ng institusyong ito ay simbolo ng pag-asa, ang bawat kagamitan ay kasangkapan ng buhay, at ang bawat manggagamot dito ay handang tumindig para sa bayan. Lastly, we express our deepest and more heartfelt gratitude to you, Mr. President, for approving House Bill 1001, authored by our Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Christopher De Menecia, and Congressman Art Celeste, and signing it into law as Republic Act 12203, increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center from 600 bed to 1,500 bed. Thank you po. In closing, let me remind of the guiding words we uphold. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Thank you, Mr. President, for believing in us, for standing with us, and for ensuring that this Cancer Institute would not just be a facility, but a beacon of healing and hope. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang DOH at R1MC, mabuhay po ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Dr. Mejia. Ngayon, para sa mensahe mula sa Department of Health, inaanyayahan po natin si Undersecretary Achilles Gerard Bravo. Naimbag na malin Apo Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ken kadayo amin
Good afternoon, Mr. President. To all DOH officials, our esteemed secretaries, honorable congressmen, women, local chief executives, guests, friends, ladies and gentlemen, again, good afternoon. First, we would like to thank President Ferdinand Marcos Jr. for being with us today. In behalf of the Department of Health, we extend our deepest gratitude to you for showing your support to us. Today is a very special day for the Region 1 Medical Center, not just because of the inauguration of the Cancer Center. As mentioned earlier, Republic Act number 12203, also known an act increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 to 1,500 beds and appropriating funds thereof. This was signed by the President last May 8, 2025, and 15 days after, and it is today is the 15th day, the Region 1 Medical Center is now a 1,500 bed capacity hospital. Thank you, Mr. President. It is with great honor and privilege to be part of the milestone of Region 1 Medical Center, the inauguration of the Cancer Center. This signifies the commitment of the government to enhance cancer care and strengthen the universal health care program. Mr. President, this is the 25th Cancer Center in the Philippines, and we are still expanding it. I would like to congratulate R1MC on your centennial year also. May you not grow weary in improving and providing your services for the people, since it is the mandate that has been entrusted to us. Congratulations to all our dedicated and hard-working health workers for making this event possible. Your commitment and love for public service have kept this institution going. We will always commend the work that you kept on providing for the community. To all our patients, rest assured that our service to you will not end here. This is only the start of a more accessible quality health care. May this institute give you hope in your healing journey. Let us celebrate this occasion with hearts full of gratitude and thanksgiving. May there be another 100 years for this institution to ensure excellent care for all Filipinos. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Yusek Bravo. Ngayon, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, inaanyayahan po natin si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. At ating tanagagikira sa Presidente na Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, District Rina, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Please be seated. Pangasinan 4th District Representative, Maria Georgina de Venecia. I think that's the first time I've called you by your full name. Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Department of Health Undersecretary Achilles Gerard Bravo, and other DOH officials, Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. 100 taong na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang layunin ng Region 1 Medical Center o R1MC ang magsilbi, mag-aruga at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, dito po tumatakbo ang mga taga-Dagupan at karatig probinsya para magpagamot. Isang siglo ng serbisyo, isang siglo ng pag-aaruga sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa ika-100 taon ng R1MC,
Isang malaking karangalan din para sa akin ang makasama kayo ngayong mahalagang okasyong ito, ang pagbubukas natin ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ito ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, na itayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganong kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Buti yan, para maraming matulungan. Ay gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit ang maliwanag na naging leksyon dyan ay sabi namin sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino, hindi na pwede. Tapos, yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, and layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman, upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pa ang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan. Pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu o
O di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao. Palapag ng President Marcos, 150,000 pesos medical assistance para sa ratay cancer patient. Pigara ya cancer center so nilukasan la. Kaibalatan so syudad tayon Dagupan, yabalbalag a facility sitan. Wala lamot so gagawan daya building ditan at may nuclear facility. Dakeltan ya proyekto ni papaalagay at Region 1 Medical Center under the leadership ng Director Joseph Roland Mejia. Anti-awitin nyo labat. Anti-awitin nyo aratay medical abstract. Medical abstract awit nyo labat la at sararatan ya center. Awit nyo Region 1 Medical Center Annex, may Cancer Center Institute ditan. Kabaluyan. Anyan, wala ratan. So, nanunang yura ya kinyo, may bukol-bukol, anto kamalan papaway kinadlaman nyo, tayo natatakot. Yaman pa, check up. Maong lamay na antaan nyo, nanturaratan niya, sakit nyo, nun samay, ipatambalyo no atrasado la. No kimmamayat la, no bimalag la. Arati bukol-bukol yo ditan. Nalilikas yumutot, unaan, gimapo, singa kamurutan. Pirit-piritan nyo. Nandin, mambalag la, mambalag. Singala, mani, kabalag to. Nungkin, untutumbok iran agaw, singala, lumboy, sargwilas la. Ay agyula alaga rin niya magmaliwinin, singa bayawas. Pa-check up yula natan, ikalyularatan niya, bukol-bukol ratan niya sistyo. Duman-duma, imay na trace siya tampol iraratan. Kayo natatakot, tas ibabagaranti. Numanit ni siya kayo sararatay, maritis chismis siya. Ang may papagalawitan, tan ipagalaw mutan, kamayat, ang gapi kato antutan. Ang gapi kato antutan na tatay gagimira. Kalmula, tapyano aga undakal, aga umbalag. Iba narurungol mo si Dr. Glenn Soriano at saray programa mi. No bagato araratay ibabagan untan nira ya Marites University. Ya mas marunong nira na sararaya ay doktor, ara specialty ay ya kabyangan na saratay doktor. Inaral datan eh. Inaral da kanyan itiwala tayo si kara. Kayo natatakot, maya tambal la natan. Lapod moderno la ya amin. Moderno la ya amin so kagamitan. Nunanong nangyalabat imay gamit di man the Cancer Institute the Region 1 Medical Center. Moderno. Siya kayo ingan astronaut. Siya kayo astronaut. Siya iloobdad sa kaya ken. Cubicle titawag mo man. No, asali yun lang ng pa-CT scan. Siya, kasalik lang ng pa-CT scan eh. Kaya, yung panang ng kumot, may yagkulay, may kidney kasi, may left kidney, napno na mas. May amay, napno na mas. Yung panang ng ko, CT scan da, sa ikwanda, aliwan tumor. Aliwan tumor. So, grateful tayo, tatay gagimira, agtayo ataman na untan. Although wala mo't irerilig na untayo, pero nakaukulalabat lang ti maintenance, di ba? Ngayon duman-duma, no wala rin nalilik na yun, duman-duma, no every 3 months, mampa-check up kayo, mampa-blood chem kayo, wala, libre mo't eh, libre tan, itan at Region 1 Medical Center, iraratan niya blood chem. Wala ray non-pa-blood chem na sinisingil dara ko no'y 1.5. Ay, ganayaritan. Tasa ibabaga ng Director Joseph Roland Mejia, libre. Laut-laut, sararatay, walay PhilHealth card. Walay PhilHealth card, libre tan. No, walay man singilid si kayo, i-report nyo, i-report tayo, dalom tayo tan. Kanyan nan ibabaga ng Pinky
untalan ya siningilda lalaeng ko may resibo tano si pamenan singilid si kato tasang ko i-report ag tumuiter kapi ano na ikal irarate watan ira man singil ya inta libre man singil ira antayo pati sari mamayaman tamaslak met pirulos binos wala rin mamayaman niya ko report yagdagabay sa mga gastos ulan nira ditan ira mampapacheck up at Region 1 Medical Center wala rin nakakabansag kutan ya talagang mayaman mo negosyante kiri di man mampapacheck up tapi ang makalibre imagine nyo tan kumbaga kompetensya ang datinin mairap bilay di ba kayo mapaka laki labalatan at Region 1 Medical Center. Wala mo't may irireklamo datan at malasakit center. Sasabihan to lagi, si malas tan si sakit. Anyan, ibabaga na Director Joseph Roland Mejia. No gabayo na improve su serbisyo na Region 1 Medical Center, araratan niya, na obserbaan nyo, reklamo nyo, put that in writing. Ang gahanag yung ikarga, so ngaran nyo, gawa kayo na anonymous letter, idaladat yung labat, iraratay incident reports, gawaan nyo, gahanag yung ikakarga yung ngaran nyo, iteryo diman ad kinan attorney Mejia, anak na attorney Jason, diman ad legal office, taatan at patawag da raratay wadtan iran doktores, nurses, attendants, so kumaladdan niya empleyado na Region 1 Medical Center walay gagawan tong kabulastugan ditan. Nang takot kayo, duro yung tasyak mismo sa mga wikdiman at kinan Director Joseph Roland Mejia. Aratan niya reklamo yun. Sa ikwanan Cecil Malana, hindi po libre idol, may bayad po. Pili lang po ang libre. Yung mura lang po, around 300 plus po libre. Pag 1K plus, may bayad na po. Hindi, may libre dyan. Sasagutin yan ng MAIP. Maraming dyan maraming pundo yan. MAIP. Medical Assistance for Indigent Patient. May PhilHealth. Marami tayong mapagkukunan dyan. Hanapin nyo si Don Ramon Bautista. Hanapin nyo si Eric Doyon. Hanapin nyo si Kirby Corpus. Sila ang a-assist sa inyo. Halapin nyo si Lito Fernandez. Si Lito, si Katula mismo, sumangilibor na Sarate Papilisyo. Kaya nga sabi ko, kung sinisingil kayo dyan, gawa kayo ng sulat. Ireklamo natin sila. Huwag yung sasabihin yung pangalan nyo kung natatakot kayo. Madali lang yan. Aksyonan yan ni Director Mejia. Mario Ico, Renato Hobillanos, John Van LG, Lita Santos, Ana Pidlawan, JC Campano o Josie Campano, Josie Solorta, Roby Ortiz Iluminada Gundayaw, Josie Datwin, si Maricar and Mel Collado. Hanggang pulay malaam yung oras sa Giant programa tayo early in the morning. O ila kumon yan ni pasabi milamot irimanunan niran impormasyon na balita yan pag yung nakabatan na pinawiran pakaasulan na aral aliwang panderal. Kantabay ko at technical side, John Christian Lambino. Yan pa nang iwanwan ng amo, boss Edwin Inong.
Itilak milalangula subalag mimpisa salamat at balang sinansakaya pinablin dumaringal. Salamat at saratay suportayo. Salamat lawas at saratay pangantabayo at sayan na programa tansayan istasyon. Salamat at satay prayers yo. Diyos tiag ngina po tandaan sa amigo yo. Your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Talaranan nyo na. Programang Karambola. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.